subscribe and likes the voice of Quran. الحج حج اشهر معلومات دا پمیاشتو معلومو کرے فمن فرضا چاچے پرسک پخپل زان فیہن الحج پدی میاشتو کے حج فلا رفثان دو گناہ خبر بن کئی ولا فسوقا او کارون دا فسق بن کئی ولا جدالا او جگڑ بن کئی فی الحج فحج کے وما تفعلوا او اغچے کویتا سو من خیر انسان کار یعلمه اللہ فویگی پدیبان اللہ وتزود او توخیو سید زان سرا فإن خیر الزاد یقینا غرطوخا التقوى زان ساتل دید سوالنا واتقونی ویرے گئی زمانا یا اولی الالباب اید عقل والاو لیسا علیکم نشترے پتاسو جناحن سگنا ان تبتغو چه ولٹوی تاسو فضلا حلال مال من ربکم طرفا درفستاسونا فاذا افضتم پسکل چه واپس کے گئی تاسو من عرفات اندارفاتنا فاذکروا اللہ پس یادوی اللہ لرا عند المشعر الحرام پخوادا مزدلفکی وَاذْكُرُوهُ او ذکر کوئی دے اللہ کما ہداکم لکا سنگے چی خودنا کردے تاسو تا وَإِن كُنْتُمْ اگر چوئی تاسو من قبله مخکر دینا لمن الضالین خامخادا نخبرنا ثم افیضوا بیا واپس کے گئی تاسو من حیث غزینا افاض الناس چو واپس کی گئی خلق واستغفر اللہ او بخنا غوالد اللہ نا ان اللہ یقینا اللہ غفور رحیم بخنا کون کے او رحم کون کے دے فَإِذَا قَضَيْتُمْ پسکل چے ادا کئی تاسو مناسککم احکام دا حج تاسو فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یادوی تاسو اللہ لرا کذکرکم پشاند یادول استاسو آباءکم پلاران استاسو لرا او اشد ذکرن بلکہ زیاد دینا پا یادولو کی فمن الناس پس بازر خلقنا منا سوک دی یقول چوائی ربنا اے رب زمنگا آتنا را کے منگتا فی الدنیا پا دنیا کی وما له نویدر پارا فی الاخرت فاخرت کی من خلاق سحسر ثواب ومنهم او بازر دینا منا سوک دی یقول چوائی ربنا اے رب زمنگا آتنا را کی منگتا فی الدنیا فدنیا کی حسنتا توفیق دنے کو وفی الاخرت او پاخرت کی حسنتا بدل دنے کا عمالو وقنا او بچو سات منگا عذاب النار دا عذاب دورنا اولائکا دا کسان لهم دودوی دا پارا نصیب برخی مما دا اغیاملنا کسبو چدی کلی دی واللہ اللہ سریع الحساب زر حساب والا دے وَذْكُرُوا اللَّهَ یادوی اللہ لرا فی ایام معدودات پاورزو شمر لشو کے فمن تعجلا پس چاچے جلتی اکڑا فی یومین پدو رزو کی فلا اثم علیہ پس نشتدے گناہ پدبانے ومن تأخر او سوک چی رست شد درمی ورستا فلا اثم علیہ نشتدے گناہ پدا لمن اتقا دا پارا دا چاچے تقوی کئی واتقوا اللہ یرکوید اللہ ناوالمو فویشئی انکم میقلن تاسبا الیہ دی اللہ تا تحشرون راجم کی دے شئی ومن الناس بازر خلقنا مناسوک دی یعجبکا چی تعجب کے چی تالرا قوله وینادد فی الحیات الدنیا پجن دنیاوی کی ویشہد اللہ او گوا کیدا اللہ لرا علاما پاسوانے فی قلبه چی پزردد کیوی وهو ألد الخصام او داوی سخ جگڑمار وَإِذَا تَوَلَّوْا كَلَچِ لَعْشِ اسْتَاغ خوانا سعا کوشش کئی فی الارض پزمک کی لیفسدا چی پسادو کی فیہا فدے کے وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ او حلاکی پسل والنسل او نسل واللہ اللہ لا يحب الفساد نخوخی فساد لرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَإِذَا قِيلَ وَكَلَچِ ویلشی لَهُ دتا اتق اللہ ویرگد اللہ نا اخذته العزت ونسید لرا عزت دخپل زان بالاسم پکولو دو گنا فحسبه پس کافر دلرا جہنم و جہنم ولا بئس المہاد او دیر بد زیت ارشوے ومن الناس او بازر خلقنا مناسوک دی یشری چی خرسی نفس و خپل زان ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا طلب کولو دا رضاد اللہ واللہ اللہ رؤوف شفقت کون کے بالعباد پخپلو بندگانو
یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو ادخلوا نوزے پی السلم پی اسلام کے کافتن پورا ولا تتبعوا و تاسو تابداری مکوی خطوات الشیطان دا قدمون دا شیطان انہو یقینا دا شیطان لکم استاسر پارا عدو مبین دشمن اخکارا فَإِن زَلَلْتُمْ كَچِرِتَاسُ أُخْرَدَي مِن بَعْدِ مَا پستدینا جاءتكم البینات چراللتا استاخ کار احکام فعلمون پوشی ان اللہ یقینا اللہ عزیز زرور دے حکیم دے حکمت والا دے هل ينظرون دے انتظار نکے الا ان مگر دے خبر یأتیہم اللہ چراشی دیتا اللہ فی ظلل من الغمام پسوری کی دور زنا والملائکت و ملائکہ مرتراشی وقضی الامر فیصل وشد عذاب وإلى اللہ او خاص اللہ تا ترجع الامور واپس کی دیشی طول کارونا